Salam alaikum, khawti khouatati, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Zulf Lawen. Comme chaque vendredi, la préparation de la manifestation de dimanche, Inch'Allah. On a les bénévoles, les organisateurs de la manifestation. On veut partager avec khawtina ou khouatatina هنايا في Québec, principalement في Montréal, même les amis تبعونا في الجزائر sur la page quebec.dz. نبداو مع جهاد هاد السمانه. Il va y avoir peut-être un changement pour l'heure, l'endroit des manifestations. Effectivement, شكرا يوسف خويا. دونك السمانه هذه خوتي خواتاتي كوم دابيتود قدام قنصليه بلادنا نهار الحد 28 افريل من 11 للوحده تاع العشيه. On va continuer comme d'habitude, mais ça sera notre dernière manifestation جنب قنصليتنا. Donc à partir du mois de mai, donc à partir du 5 mai, Inch'Allah, on va déménager la place du Canada. C'est une place beaucoup plus appropriée pour ce genre de manifestation. On ne va pas déranger la circulation et on ne va pas déranger les habitants à côté. Mais Khawti, je profite de l'occasion aussi pour dire que le sabab اللي خرجنا عجلته le 22 avril, c'était باش تحترم سيادة الشعب. باش تحترم سيادة الشعب لازم انتخابات حرة وديمقراطية. مادام ما عندناش الضمانات اللازمة باش تنظم انتخابات كما هكذا، مادامنا راح نخرجوا شاك فوندردي في الجزائر شاك ديمانش هنا. دونك حكومة بدوي يفو با تنظم الانتخابات هذه، هذا هو المطلب الوحيد نتاعنا. يعطيك الصحة ديالك. اليوم في الجزائر سيتي الأسبوع العاشر تاع الحراك اللي بدا من 22 فبراير. انا اكت 10 ونهار الحد ان شاء الله صافا تاتخ لو ديزيام ديمونش لهنا تانيك في مونريال. دونك حنا نعاودو نجددو لانونس لكاع خاوتنا وخواتاتنا لهنايا في مونريال، في الكرون مونريال، في لي فيل افوازينونت، باش كاع نكونوا ديمونش 11 قدام الكونسولا دالجيري ا مونريال. خويا امين، هذا الموفمون هذايا بداوه لي جون، il a été initié par les jeunes, pour tout le monde, pour كاع لي زالجيريان. واش تقدر تقول لنا لو رول تاع لي جون دركا، سورتو دركا ابري 10 سيمان، كيفاش نقدروا دوني اون دوزيام فيل هذا الجهه؟ السلام عليكم، زلف الاول، مرحبا يسون، ميرسي بور لا كاستيون خويا يوسف. لي جون هنا اللي بدا الحراك بدا معاهم، il faut pas mentir اللي بدات الحكايه في الجزائر في لي ستاد، on le sait tous avec des chants anti-politique et machin chose. Ça s'est développé والناس c'est bon خرجوا le 22 avec leur force بالعيات تاعهم بالحراريه تاعهم اللي خرجوا. C'est la même chose qu'on a ici à Montréal. On a des jeunes et on les soutient. رانا حابين يكونوا معانا avec les chants, avec leurs slogans contre ce système. واش هو يصرى في البلاد. وحنا جو بونس رانا كاع متوافقين في الوضعيه هذه واش هو صار في البلاد. C'est franchement c'est inacceptable. Et je les soutiens و je pense les bénévoles تاعنا هنا كامل à l'unanimité, on soutient ces jeunes-là باش يوقفوا معانا وحنا رانا معاهم. Aussi j'aimerais profiter pour un deuxième point, les gens qui nous écrivent sur Facebook via ou شافوا la vidéo تاع la semaine passée, celle d'avant, اسكو نتوما تابعين كاش حزب ولا يدعموكم كاش حزب ولا. je vous le dis que حنا يا خاوتي حنا وني توس دي بينيفول هنايا، واحد ما ينتمي لا حزب ولا كاش حاجه، ولا كانوا في الباسي الله يحسن عونهم، ولا معولين يكونوا في الفيوتور الله يعاونهم. Mais on parle d'aujourd'hui, là maintenant, ils travaillent bénévolement, gratuitement. ما كاين حتى حزب يدعمنا بدراهم ولا يجيب لنا لي سلوغون ديالو ولا نو. حنا نعاودوا لي سلوغون اللي يقولوهم في الجزائر بالفوندردي، حنا نعاودوهم بالديمونش هنا سو لو تيران. لي شون اللي نقولوهم سي لي ميم شون، لا ميوزيك اللي يديروها سي لا ميم اللي تندار في البلاد. جو فو دير كو واش راك تشوفوا ميم المصاريف اللي نصرفوهم تاعنا لي بينيفول سي نجيبهم لا ما يخرجوهم، سي دي جون سي نو سي دوتر جون اللي يجونا في المومون دو لا مانيف يقولوا لنا هاكو دراهم على بنا بلا كو تصرفوا، باسكو يسي فو با اوبلي كي فو دي زوتوريزاسيون مع لا بوليس، مع دي شوز لا سون نكريوها لا دوتر زافير كو ما نحكوش عليهم دوكا هنا في طابله، مي سي دي فري وكاين تاعنا لا يصرفوا. Il faut les remercier pour ça. Il y a des bénévoles qui travaillent dur toute la semaine. Il faut les remercier. Franchement, c'est un bon travail. Je remercie beaucoup pour ça. يعطيك الصحة أمين. Justement, une question qui revient souvent مع les bénévoles, c'est comment le mouvement هنايا في مونريال كيفاش يصرى le financement, juste باش نبينوا للناس c'est transparent, comment ça marche, c'est quoi, est-ce que c'est les gens qui font des dons ou là. ماذا بينا
كريمه كيفاش كومون سا مارش كيفاش الحراك او يمشي لنا في مونريال كوتي فينانسمون كوتي دون Amine, je pense qu'il a tout résumé, il a tout dit. C'est les gens autour de la table, c'est les gens les manifestés ou c'est des bénévoles, c'est Inès qui décide que il y en a plusieurs d'ailleurs qui m'a Amine, qui m'a l'autre fait يروح يجيب la sono يخلصها من جيبو d'autres pendant les manifestations يلحقوا يروحوا سواء على الناصر ولا n'importe lequel يقول ok على بالنا بلي vous avez des dépenses donc on vous donne telle somme mais il n'y a aucune. Il faut comprendre que le groupe, d'ailleurs je vois autour de la table aujourd'hui, il y a des gens que je n'avais pas vus au début. Donc c'est monsieur, madame, tout le monde, les يقدر يجي participer à juste organiser les choses. Donc il n'y a pas une caisse hagda noire et puis toute personne qui se pose la question, il khawa, monsieur, madame, celui qui se pose la question, c'est qui qui donne de l'argent. On a même un tableau Excel qu'on a créé où il y a toute l'information. Je connais combien et c'est quoi les dépenses. Une des dépenses qui peut être même juste les impressions des affiches ou des ordres du jour ou des fois un bureau en gros et tout. Donc il n'y a pas une organisation en tant que telle. Et je vais copier mes compatriotes et je vais faire un deuxième point. C'est que je vais dire, toute personne qui se pose la question, ok, donc Gaïd Salah et compagnie, ils sont en train d'ester en justice certaines personnes fidzaïr, waouh, hala, ça veut dire qu'elle est tnqa, ça veut dire qu'elle est ça veut dire assi, ça veut dire ça. Je vais dire juste une phrase, je vais dire un mot. ما تنساوش باللي هادوك اللي راهم يحاكموا هما تان لازم يتحاكموا. هما تان كانوا كومبليس، هما كانوا يقولوا لنا بوتفليقه لاباس عليه. سي دي جون اللي كانوا يقولوا لنا بوتفليقه راهو بيان. دونك البارح كان يكذب، اليوم il va se présenter comme juge ويقول لي انا نحاكم واحد اخر. نو بستان لو فات كو اللي راهو يتحاكم لازم عليه يتحاكم، هذاك وما راناش هذاك يعني مفروغ منه. مي ما ننساوش باللي هادوك اللي راهم يحاكموا لازم يتحاكموا. Ce qui veut dire que نهار الحد على 11 لازم نتلاقاو كامل en face du consulat pour continuer à leur dire يا ودي روحوا تلعبوها على واحد اخرين، حنا تروحوا كاع. Et le dimanche d'après, كيما قال الجهاد، le dimanche هذا ان شاء الله en face du consulat، le dimanche d'après نكونوا place du Canada تاني نتلاقاو كامل ونقولوا لهم كامل يا واللعبه فقنا لها وتروحوا كاع. رانا لاحظنا بلي ميم لا سيمين باسي ولا هادي الفوندردي كاين دوكا في الجزائر كانوا يقولوا تروح العصابات، دوك ولاو يقولوا او بلوريال يروحوا العصابات. ما كاش ان سيركونسي كاع لي كلون لازم يروحوا وسلوغون هو يتنحاو كاع. صبيحه واش تقولي لنا الناس اللي راهم يقولوا بلي 10 سمانات بزاف ولا بدا الحراك يفقد لا ديتيرميناسيون تاعو ولا اسكو tu trouves بلي que non c'est le moment de donner plus d'énergie, plus de force, plus être plus motivé. مساء الخير عليكم tout le monde, مساء الخير les gens qui nous regardent Azul Flawen. Honnêtement, moi je l'ai déjà dit puis je vais le redire, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est quoi 2 mois? C'est rien du tout. الناس باش حرت البلاد c'était des années. الناس ils ont abandonné femmes et foyers, سمحوا في ديورهم، سمحوا في leur famille، طلعوا للجبل. C'était du corps à corps. حنا on fait ça d'une façon technologique. On fait rien par rapport à ce que on fait nos grands-parents, mais on est la relève. Huma, ils ont libéré le bled. On travaille sur les esprits maintenant. Il faut on libère les esprits. On doit libérer bladna min had l'isaba qui n'est pas un ennemi physique. Nous combattons corps à corps qui m'a darouha nos grands-parents. Mais on a une mission. C'est les générations futures qui mahna nos grands-parents. Ils nous ont libéré le bled. On doit donner un meilleur avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est une responsabilité que nous avons tous. Et comparé à ce qu'ont fait nos grands-parents, ben, disons qu'on on reprend le flambeau. Moi, je trouve que même si le chemin est lent, mais
Personnellement, je suis très optimiste, puis je me dis, on voit quand même le bout du tunnel. On voit quand même la lumière. Il y a des acquis qui ont été faits. Juste il y a 2 mois et demi, on aurait pu sortir comme ça tous les vendredis. On a retrouvé l'espace, la liberté de dire, la liberté de s'opposer à un gouvernement. Tout ça, c'est des acquis qui devraient pas, au contraire, qui devraient nous donner de l'énergie, qui devraient nous booster encore. Et on va atteindre nos objectifs. Inch'Allah. كان قال امين باللي au niveau تاع les slogans les chants لهنايا سي on reprend واش كاين في الجزائر ce qui se passe vendredi donc لهنايا مونريال ولا même dans les autres villes في le nord américain ولا في كاع le monde les capitales les grandes capitales on reprend les slogans تاع اللي يتقالوا بالجمعه ابراهيم واش تقولنا كوتي تاع les slogans هنا في les gens s'améliorent nous là non il y a vraiment des revendications les gens sont bien déterminés. الزول الأول تنمرت في السيد كذا كيا ثورة هذا الجواب أصغريت بس كلهم دونك لي سلوغون نقار قينات لي سلوغون يدقارون دقوس الجماعة ديال الجزائر باسكو لان وقال شغل فوقونا دني الحوايج نظن من كوني نسا ان بروغرام توجور ريسبكتي دونك نسا اشاد دنيا وين الى قتي دنيا الى قد نفيزي جاي تصلح الى قد نفيزي وجاي تكرن وكذا جي رسمي الى قد دنيا دونك قلنا لي شوز نظن باسكو نسا 2 heures de temps 3 heures de temps il faut occuper avec les chants patriotiques نسا دايد سياوسياكي تقدير تشاوي ثعراف c'est un mélange, c'est comme ça que ce sont les choses. Mais je veux quelque chose à 100%, sans problème, sans c'est impossible. Il y a toujours des, mais c'est pas grave, c'est ça. Il y a que ceux qui font rien qui n'existent pas. Donc nous connaissons un قدش نفكد وذمغاس دي فوا صار شويه شو معليش دايني لها الكونترير نتاع اللي ما نسين نولي انا جدت نظر كليه دونك ثلاث نسيو لا يقبيليين وقاعدين ديسلن الى شويه نعرف كليه ادس الناس الحد اون فورس خاطر الحوايج يثد ونحبسها باسكو ديماري الحاجه ذاين ماشي ولا قارن ولا كرد فيه دونك نسيو لا الى قداسهم اون فورس زاد الكونسيل ديال الجزائر باش سنيني وذا فوياكي ام صفاطري غير سنتي صروان اللي جا شغل دبنا هذا كي انت دونك سنيني ذاين نعيا ذيك راح تروحوا بون مانيفيستاسيون واش لحد تنمر معنا خونا مصطفى اللي كل اسبوع chaque semaine il anime un stand de solidarité ولا de don ولا هاد السمانه واش تقولنا مصطفى انا سمعت رشده على بالي بليك عاد ندير لكم لو مينو دو جور تفضل كتبتها في الميساج لو مينو دو جور cette semaine le dimanche prochain inchallah ça va être rishta qu'est-ce qu'elle a fait ma femme elle a fait rishta جزائريه وتحيا مرات جزائريه فوالا يعطيك الصحة سمعنا بلي المير تاع خونا مصطفى كانت مريضة ماذا بينا كل واحد يدعي لها بالشفاء ان شاء الله ربي يشافيها ان شاء الله ويخلي لها صحيحتها ان شاء الله هاد السمانة il va y avoir une nouveauté في le mouvement تاعنا il va y avoir un coin pour donner la parole aux gens qui veulent s'exprimer à côté de la manifestation. Donc notre manifestation va continuer toujours avec la même intensité. Donc il va principalement c'est scander les slogans, faire nos revendications, exprimer nos revendications, mais il va y avoir aussi un coin pour les gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Kamal, moi je te connais le Speaker's Corner. On va essayer d'innover un peu dans la façon de faire. Donc on a décidé d'ouvrir un espace de débat. Les gens vont s'exprimer librement et puis dire ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de ce mouvement, qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir de ce mouvement aussi. Donc c'est des propositions en dehors des slogans, en dehors du chant, en dehors du côté festif. Il va y avoir un débat politique. Donc je voulais juste profiter aussi de l'occasion pour dire quelque chose par rapport à l'avenir de ce mouvement-là, parce que là,
On est à la 10e semaine. La 10e semaine, les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on va y aller maintenant? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se perde dans l'objectif. Si on regarde l'histoire de 1962 jusqu'à maintenant, est-ce que les civils qui étaient au pouvoir, c'est eux le problème? Qu'est-ce qui a fait que Bouteflika en tant que civil? Qu'est-ce qui a fait que Belkhadem? Qu'est-ce qui a fait que Slel? Qu'est-ce qui a fait que Ouyahia? C'est des civils comme toi et moi. Ils ont pris le pouvoir, ils décident, et puis le peuple a été écrasé. Le peuple a été écrasé avec quoi? Si le peuple n'avait pas peur des services de sécurité. Parce que quand tu es dépassé dans tes droits, tu vas y aller à la mairie, tu vas aller voir le wali, tu vas aller voir le civil qui tient le pouvoir entre ses mains, soi-disant. Il va faire quoi? Tu as peur de lui? Non. Tu as peur qu'il te ramène la gendarmerie. Tu as peur qu'il appelle la police. Tu as peur de l'armée. C'est de ça qu'on avait peur. Donc le système, quand on parle de système, ces gens-là qui travaillent dans les administrations, qui reçoivent des ordres en dehors des lois, c'est des lois, des ordres qui se discutent dans les coulisses, donc qui s'appliquent dans l'administration. Ils le font au nom de quoi? Ils sont sécurisés par quoi? Par cette armée, par ces organes de répression. Le système, il a des organes de répression. C'est qui? C'est la police, la gendarmerie, la sécurité militaire, qui est le DRS, et l'armée. Donc aujourd'hui, les civils qu'on a vu qu'ils posaient le problème, tel que Saïd Bouteflika, Issa Klik, ils sont partis. Mais il reste l'ossature. On a enlevé la couverture, on a le squelette. C'est qui? C'est Gaïd Salah. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Aujourd'hui, Gaïd Salah ne veut pas à ce que le peuple accède au pouvoir. Gaïd Salah, il fait tout pour appliquer l'article 102 pour justement recycler, maintenir le système. Maintenant, c'est clair. Dans ma tête à moi, c'est Gaïd Salah qui est le problème, qui est la solution et le problème en même temps à ce mouvement. S'il décide d'installer les structures de transition, on ne va pas dire quoi, mais les structures, les instances de transition, ça veut dire que le peuple, le mouvement populaire va désigner qui va diriger la transition pour aller vers un état démocratique où le peuple va exprimer son choix par le vote. Si Gaïd Salah ne fait pas ça, ça veut dire que c'est lui qui bloque la solution à ce mouvement. Merci. La semaine dernière, il y avait aussi d'ailleurs quelques شويه فرقه ولا الناس كانت تحس باللي كل واحد يجبد الجهه ولا مي حنايا نعاودوا ناكدوا باللي الشعب الجزائري il était uni, il restera uni. دونك حنايا اون ميز لا فورس تاع هذا الحراك سي سلميه اي لونيون تاع لو بوبل. ناصر واش تقدر تقول لنا في هذا لو بوين هذايا لونيون تاع لي زالجيريان كو سوا في الجزائر ولا لهنايا اسكو هذا حاجه تزعزعت؟ لا شي غير تزعزعنا. حنا de toute façon c'est il faut pas oublier que c'est تاع واش راهو صرا في الجزائر. حنا هنايا انا مانيفيستي au début moi personnellement comme je l'ai dit شحال من خطره كي يخرج الحد الاول 24 فيفري يخرج باش نسوتوني. مي سا بري 30 minutes باش فهمت باللي c'est pas un soutien. رانا كيما يقول لي كيبيكوا on est dedans. C'est sûr que la détermination du peuple algérien, puis comme nous, on est l'extension du peuple algérien, donc par ricochet, on est déterminé. Puis on va sortir chaque dimanche. Chaque dimanche, on va sortir. C'est pas Ramadan, c'est pas l'Eid, c'est pas l'Eid al-Kbir, c'est pas Ashura qui va nous arrêter. Parce que comme tout le monde l'a dit, les 4B, pour moi, les 4B, ماشي 4 باءات. Moi, les 4B, c'est les 4 bombes. 4 عصابات. 4 عصابات l'oligarchie. اللي كاين في الحكم. العصابه الثانيه هي ليطا ماجور تاع لارمي ماشي لارمي اوتون كو مؤسسه عسكريه باسكو الجيش تاعنا وحنا تاع الجيش والجنود خاوتنا كيما الشرطه خاوتنا كيما الجدرميه خاوتنا حنا سي ليطا ماجور. هذه العصابه الثانيه. العصابه الثالثه سي لونسيان كليك تاع لا دي ار اس تاع التوفيق اللي مازالها تخدم. والعصابه الرابعه سي العصابه لا مافيا فينونسيير. اما بور مو هذوما لي 4 بي لي 4 بوند 4 عصابات.
و سي سور كو حنايا دوك ها واش هو صار بزاف هذا الشعب الجزائري كتب في التاريخ، وهذا التاريخ هذا واحد ما يكتبوا في بلاصتنا، حنا اللي نكتبوا التاريخ هذايا ونكتبوه ان شاء الله كما كتبوه كما قالت الاخت، كما كتبوه جدودنا، كما كتبوه والدينا، كما كتبوه الشهداء تاعنا، اي اوني دون لا ميم ليني ان شاء الله تاع ونحرروا البلاد، باسكو رانا نخدموا باش نحرروا البلاد هذه. يعطيك الصحة. جوستومون ناصر هضر على يكتبوا التاريخ. حنا في مونريال كاين ناس il y a des gens qui s'occupent du côté médiatique, qui s'occupent d'immortaliser dans le moment, soit بلي فيديو soit بلي فوتو. كاين معنا فاروق، كاين كريم، وهي معنا تانيك نعيمه اللي نشوفوها elle se faufile avec son appareil photo في la foule et qui prend des prises والناس كاع يعجبوهم هذوك لي فوتو. واش تقدري تقولي لنا في هذا الكوتي؟ Azul Filaoun, salam alaikum. Oui, c'est ça. Moi, dès la première manif, ça m'a dit qu'il faut prendre mon appareil photo avec moi. Pourquoi? Parce que ولاش شي يوضن ايوضن نرسموا مدن نهار الجزائر ام لا فوتو نعم لا فيديو، يعني ما كاش حاجه توصل للعالم الكل بلا لا فوتو ولا بلا لا فيديو. دونك moi j'adore ça, non, à part le Hirak et tout ça, mais ça m'a donné la chance de découvrir la communauté de Tana avec à travers mes photos et mes vidéos des gens formidables. Même si Kain khilafat un peu, mais toujours on finit par s'entendre et puis on part tous en souriant, en riant. Moi ça me touche parce que je rentre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je traverse des couloirs, genre de Hirak. Et puis ça me touche parce que je vois dans les yeux de chacun et chacune cet espoir-là de voir l'Algérie mieux que les autres pays. On est capable. Je vois l'espoir et en même temps je vois que نقدروا نديروا حاجة. ماشي نقدروا نديروا حاجة، نديروها. C'est affirmatif. Parce que même l'enfant صغير نشوف في عينيه باللي راهو حب يوصل ميساج ويقول باللي on est capable de transformer notre Algérie le paradis اللي رانا نحلموا به. Donc ça c'est par rapport à ce que je vois dans les yeux. Et puis ce qui me touche encore plus quand j'arrive à la maison, j'ai هذيك الحرقه باش ندير tout de suite les photos sur le mot qui m'écrit sur Messenger. Je demande les excuses à mes amis tous في الحراك باللي je ne peux pas répondre à tout le monde par rapport à ça, mais je fais mon mieux là, une vidéo rapide, montage rapide et je le diffuse à 3h du matin, 4h du matin. Mais c'est ça, ça me fait plaisir. Et puis j'ajoute à ce que mes collègues ils ont mentionné. قالوا لي انا بيرسونيلمون راكم تشطحوا كيما يقولون تشطحوا ميودرغال، انا كيما راكم تشطحوا للعمى. On danse. Moi je préfère danser pour un aveugle que ne rien faire. Donc je vais danser, puis je vais danser, puis je vais danser à ma manière. قال مع الاول خونا جهاد بلي à partir du 5 mai, donc هاد la semaine ça va être à 11h dimanche 11h قدام الكونسولا هنا في مونريال. Mais à partir de la semaine d'après, donc le 5 mai, ça va être au parc Canada, Place Canada à 13h. Mais avant de se déplacer, il y a l'idée de faire une lettre de remerciement les habitants de l'immeuble اللي قدام الكونسولا. Après 10 semaines on va pas dire de dérangement, mais c'est une sorte de dérangement. نسقسيو جهاد واش تقدر تقول لنا في هذا لو بوين ولا واش هو الميساج اللي ندوزوه les habitants تاع لا باتيس juste à côté du consulat. أول حاجة نشكرهم أنهم pour leur compréhension. c'était pas quelque chose de simple. نهار الحد الصباح الناس ترتاح، نحنا نجيو ثم قسما من جبال لنا 5000 شخص، 5000 جزائري وجزائريه et tout ça. Pour nous c'est un plaisir de voir notre peuple ensemble. أنا واحد من الناس نستنى الحد بالريق الناشف. Mais pour ces habitants-là, c'était quelque chose. Donc, vraiment, merci beaucoup. Puis, on a, comme on a dit, on a affiché une lettre pour dire on s'excuse. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on manifeste devant le consulat. C'était symbolique. Mais maintenant, on va y aller dans un endroit
plus approprié pour ce genre de manifestation. Quand on a organisé la première manifestation, on ne pensait pas que ça allait avoir cette ampleur-là. Donc présentement, ils nous ont donné la place du Canada. C'est une place magnifique. Vous allez voir le décor et à couper le souffle. C'est entouré d'arbres, de gratte-ciel. Donc j'espère que خوتنا وخواتاتنا اللي ما جاوش لي مانيفستاسيون تاعنا لحد الدرجه هذه ارواحوا. Vous allez prendre des selfies, نقولها لكم, ça va faire des beaux albums pour se souvenir du militantisme pour l'Algérie. صح. نعاودوا نرونوفليو à chaque fois نقولوا بلي هذا le mouvement a été initié par les jeunes. ونعاودوا نذكروا à chaque fois on rappelle le rôle des jeunes في la manifestation, que ce soit في الجزائر ولا لهنا. On le voit à chaque dimanche في Montréal, on voit que les jeunes sont là, ils sont là pour l'Algérie, pour une cause qui est libérer l'Algérie. Madame, واش تقدري تقولي لنا على le rôle تاعك تاع les jeunes في هذه les manifestations هنا في مونريال؟ Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui pour une première fois dans le truc, dans le groupe. En fait, je considère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes c'est une force, donc il faut vraiment venir les exploiter, puis leur donner cet espace-là d'expression parce que l'avenir leur appartient. On est là pour les soutenir. Je pense que je les ai vus moi dimanche passé, c'est vrai, au-delà que ça soit parti des stades, qu'on le veuille ou pas, ils ont initié quelque chose que peut-être on n'avait pas le courage de le faire. Donc je pense que juste pour ça, ça mérite une main d'applaudissement par rapport à ça. Madame, يمكن تقدري تزيدي تقولي لنا على ta vision. حنا كي نكونوا في لا مانيفستاسيون دي فوا ما نعرفوش ميم با الناس اللي قدامنا. افون لو 22 لا ماجوريتي تاعهم هنا ما كنتش نعرفها. دونك نتلاقاو لو ديمونش ا 11h ولينا شغل فاميليا باش نقول صحاب فاميليا، ولينا شغل فاميليا. نجو الصباح كل واحد على بالو شنو هي لاطاش تاعو، وتلقى روحك اونتوري دي جون اللي تجمعك معاهم الجزائر، تجمعك معاهم l'Algérie. واش تقدري تقولي لنا ان بوين دو فيو تاع ان مانيفيستون كي يكون اون بلان دودون؟ Quand on est en plein dedans, ben, c'est ça l'Algérien. L'Algérien est très sociable, l'Algérien est formidable. L'Algérien même ما يعرفكش ما تعرفوش et tout de suite on rentre dans le mouvement. C'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est formidable de voir, c'est vrai quand vous avez dit on se connaissait pas, aujourd'hui on se connaît. Et le rassemblement, c'est formidable. Il est extraordinaire. Ça m'a permis, la dernière fois justement, de participer. Ça m'a permis de parler à beaucoup de gens. Et c'était extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié. Bon, j'avais les larmes aux yeux. C'est ça. Et aujourd'hui et demain, Inch'Allah, on continuera jusqu'à ce que le Gaïd Saleh parte. Et tous les autres, sans exception. Je voulais juste lui dire quelque chose. Gaïd Saleh, être aveugle nous sépare des choses. Être sourd nous sépare des gens. Alors vous êtes sourd, vous avez besoin d'un appareil auditif. Comme vous le savez, la majorité le sait, après les manifestations, le dimanche, qui traverse la manifestation, il y a des rencontres qui se font, des ateliers où les Algériens étaient là entre eux pour parler, pour débattre de la situation en Algérie, des moyens de pression, le système dégage, clairement, dégage. Donc on cherche à trouver d'autres moyens de pression, on cherche de trouver des solutions, on cherche c'est quoi l'avenir, c'est quoi l'Algérie de demain. Donc les rencontres qui se font chaque dimanche après la manifestation. Mohamed, je peux te dire à les rencontres. Donc comme donc il y a des comités qui se font après chaque manifestation. Il y a des personnes engagées, il y a des personnes volontaires, il y a ceux qui viennent occasionnellement, il y a ceux qui viennent à chaque fois. Il y a ceux qui viennent des personnes qui préparent les manifestations, il y a d'autres qui viennent spontanément. Donc on commence déjà à voir le fruit de ces comités. Il y a des choses qui sont déjà concrétisées,
il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. On a besoin de l'expertise de tout un chacun pour ceux qui peuvent joindre ces comités. Donc, marhaba bihom à tout moment, puisque c'est l'union, c'est l'expertise donc de chaque واحد منا اللي يقدر. Donc, il donne de son mieux, il fait de son mieux pour qu'on puisse aller de l'avant avec notre engagement et avec notre union et voilà. Merci. On reste fait les rencontres dimanche après-midi. Il y a des actions qui se préparent, il y a des ateliers essayent de donner du concret. Donc, Karim, je te dirais grosso modo, juste en général, on est rendu où là? Bah, on est rendu où? Je veux je sais qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ces rencontres-là au niveau de la communauté. Donc, je tiens à préciser que les rencontres à l'origine, parce que quitte la les manifestations, il y a quelques-uns, les canaux ok, on manifeste, ok, c'est bien beau, manifestation, il faut bien par rapport à ce qui se passe en Algérie, par rapport à ok, l'avenir c'est quoi? Donc on était quelques-uns les khmemnalha et puis l'idée c'était peut-être un amphithéâtre, peut-être AD, peut-être AD. Je tiens à préciser que les rencontres qui se passent les dimanches après-midi n'ont rien à voir avec les gens qui sont ici ce soir. C'est-à-dire c'est pas une organisation où là on s'est mis en association ou finalement décidé les rencontres. Il s'avère que on est des citoyens, on est des Algériens, on veut savoir où donc effectivement on va se retrouver faire les rencontres le dimanche. Donc les rencontres le dimanche, c'est monsieur madame tout le monde بديناها ب 20 عبد في قهوه عشينا وقيلا رانا plus de 100 ou 200 personnes. C'est plusieurs comités. Je ne pense pas que je vais rentrer dans le détail du travail des différents comités, mais entre autres, c'est qu'est-ce qu'on fait parallèlement aux manifestations, qu'est-ce qu'on fait. Donc, raison de plus, monsieur, madame, khawti khwatati, celui qui veut savoir, la porte est ouverte. Sur le site Algérie Mon Amour, on met toujours l'endroit, le lieu les rencontres. Pendant la manifestation aussi, à la fin on déclare, on dit voilà, donc raison de plus, rendez-vous est pris en face du consulat pour continuer à dire notre mot. Et puis l'après-midi, je me rappelle plus de l'adresse, mais allez sur la page Algérie. Comment? C'est le centre Saint-Pierre. Donc, mais allez sur la page 12 rue Panier. Mais allez sur la page Facebook Algérie Mon Amour. Toute l'information est là, c'est public. Monsieur, madame, tout ou celui qui veut rentrer dans un comité aussi, qu'il trouve qu'il y a un comité qui lui plaît, le sujet lui plaît, il le fait. Et si par contre, il y a quelqu'un qui pense à une idée, Gaël, il pense qu'on devrait faire ci, on devrait faire ça, marhabatani, toutes les initiatives sont bonnes. Voilà. نعاودوا نحييو ونصاليو خاوتنا وخواتاتنا في الجزائر اللي خرجوا ماسيفمون اليوم باسكو لا سيمين باسي لا سيمين دافون la 8e donc le 8e vendredi il y a eu l'oppression, il y a eu la police, les gazaou nas darbohom les métros, c'est ça. Donc il y a eu une petite diminution la semaine passée, mais cette semaine نعاودنا شفنا بلي كاع الناس كانوا اليوم انا سقسيت الناس قالوا لي سي طوفان اليوم سي ايمونس سي غرونديوز يعطيهم الصحه. نعاودوا نحييوهم كاع لي زالجيريان اللي راهم يخرجوا بور الجيري يعطيكم الصحه. وحنا اون برون لا ريليف اون برون الغولي لهنايا ديمونش ا 11h قدام الكونسولات دالجيري بور نكملوا راهم يقولوها النار هذه ما تطفاش.
هنا بالجمعه للسبت 3 لي زيتيديون نعاودوا نربلوت ما تحبسش حتى يتنحاو كاع حتى كاع هذا السيستم يديكاج. لو كان نشوفوا سي كوا هذه خطره كنا هضرنا من نعاودوا نبوزيو لا كيستيون كيفاش لي زالجيريان اللي في الجزائر يشوفوا لو موفمون تاع لي زالجيريان ا ليترونجي في مونريال باغ اكزومبل. حنا اون برون هنايا ا مونريال كومون لي زالجيريان دو لالجيري اللي هم في الجزائر اسكو يقولوا بلي علاش هادوم يخرجوا ولا نو يل تروف كو سي ان سوتيان امبورطون لو موفمون. تفضل يا اختي. كيفاش لي زالجيريان اللي في الجزائر يشوفوا لو موفمون لهنايا لا فامي كي تهضري معاهم ولا في الجزائر كيس كيل بونس vraiment il remercie vraiment énormément la communauté algérienne هنا في Montréal. انا tellement il y a beaucoup كاين بزاف الناس يقولوا فريمون الجزائريه في كندا في الخارج يتعاوننا بزاف سواء في فرنسا سواء في كندا. يعطيك الصحة. Dixième semaine, على بالي بلي le système on le sent, on le sait, بلي le système mise sur أننا نفشلوا، أنه l'Algérien ابري 8 9 10 سمان راهم يقولوا رمضان. انا في الجزائر قال لك درتوا لنا القنطه نعيدوا في البوسطه وحنا نعيدوا في بلاص كندا كيما الجونجون نعيدوا في بلاص كندا سي لوف ما كاش مشكل درتوا بالمقروطه وقال لكم مصطفى. دونك اسكو الشعب إلي طاني اسكو الشعب يقول يوم خلاص عيينا درنا كيما قالت ناعمه راك تغني راك تشطح العميين ولا تغني العميين. كيفاش راك تشوف رشيد اسكو الشعب صح كلام؟ السلام عليكم رشيد. شوف شوي كيما يقولوا شفت اليوم شويه لي فيديو تاع لا مانيفيستاسيون لا ديزيام سيمين فريمون سيتي فريمون لو توب. عاودوا ils ont repris donc ça prouve que on va jamais lâcher jusqu'à نتوما كون فيكسيتو لا دات 4 juillet les élections الاخر حنا بالك انا في راسي باك 5 juillet نديو الاستقلال لو فري نعاودوا ل 5 juillet هذاك 5 juillet نديو الاستقلال كاع لو جوست لو بوبل العصابه سو سور. كاين طريقه هذاك تاع ما باش ندير لكم شويه الفيسبوك هكذايا تاع لي كاميون دوك سيدي محمد الحراش ولا بليده الله نبلين خرجوا كالكولين الور بروفيتيو تركبوا تما سي غراتوي دونك مي هاكو رايحين تما. الور هاد لا ديزيام سيمان فريمون شفت صغار كبار ناس كبار ناس صغار لي فام ميم عجايز تاع البلاد اللي لابسين هكذا خارجين هكذا ما يقدرش ما بالاش ميم با وين رايحه بصح تمشي هذا ماك بلوز امبورطون. لا شفت ثاني كاين فيديو كي تي فري فرابون سي في بلاصه ودا واحد نقول ما يحتاج خرج الحرقه تاعو باللي فوق كوني هاد لا ليبرتي هاديه في قلبه. دونك ميم اونديكاب ميم بو امبورط واش حاجه اللي فيه لوبستاك مي لا ليبرتي تاعنا لازم نرجعوها. اونفا ما ديناهاش مي لازم نديوها هاد الخطره تاع الصح ابسولي ان شاء الله. الورس ان شاء الله الجاليات اللي راهي في الخارج تاع الجزائر سواء كندا ولا الانجليز ولا بارتو في توت القارات كاع مع الشعب الجزائر اوني برونشي مع الشعب مع الشعب تاع الجزائر سي بور faire une force unie et on va pas sur une chose كيما قال on va pas lâcher. Ça c'est jusqu'à نلحقوا au bout تاع les aspirations تاعنا. دونك حنا هنايا في مونريال ولا في الجزائر بالك هنايا اللي نهضروا زعما في ليطرونجي الناس اللي هم في ليطرونجي سي كوا لي غيزون اللي يخليوهم يخرجوا. سي كوا لي غيزون كاين اللي يقول لك نتوما راكو بعاد وما راكمش عايشين في الوضع اللي رانا فيه حنايا ولا لا ميزال ولا لا سوفرونس ولا اللي يعيشها الشعب. تسمى علاش الناس راهي تخرج بالحد وعلاش الناس راهي تخرج بالحد. تفضلي يا هاجر. السلام عليكم. احنا نخرجوا كل حد باسكو قلبنا على الجزائر باسكو في الجزائر العصابه هما الارهاب هما اللي جايبوا الكوكايين
هما اللي جابوا لنا، هما اللي قتلوا الدراري، هما اللي شردوا النساء، هما اللي داروا لنا كيفاه قناة النهار تجيب عائلات كسروا الحرم. واش بقى كي ولات الزوجه تقابح زوجها، البنت تقابح يماها، البنت تقابح باباها، واش بقى؟ يسمى الحكومه هذا السيستم هما اللي داروا كلش. حنا رانا قلبنا معاهم مع البلاد. خاطر منين تصرى الجمعه لا خدمه نبقاو غير لاتين، كاش ما داروا لهم، كاش ما ضربوهم، كاش ما حرقوهم، كاش ما قلبنا معاهم. ان شاء الله حنايا ما يقولوش تاع الجاليه تاع الخارج راهم لاتين لاباس عليهم، حنا برك اللي رانا في لا حنا قلبنا راه معاكم، قلبنا راه معاكم. خاطر كي تسقم البلاد حنا ثاني نولوا هايلين ومريحين. نطلب من كل المراه الجزائريه لا مقيمه هنا في الخارج، نطلب منها تجي. خاطر دائما في البلاد يقول لك المراه هي العنصر الاساسي في البلاد. وانت يسحق غير في الانتخابات، لازمك تخرجي. يفوتوا الانتخابات تاع الجبزه يقول لك لا لازم المراه اللي في الخارج لازمها تخرج. المراه هنا ماشي موجوده غير الانتخابات ولا موجوده الاغراض اخرى. المراه هما الحراير تاع البلاد. كاين مجاهدين مجاهدات حاربوا وقت الثوره وما زالوا هذه المره خرجوا، يبقى انتم ثاني تخرجوا. هذه نقولها لهم. الحاجه الشابه في هذا الحراك ولا هذا الموفمون ولا هي سلميه. هي سي ان موفمون اللي بالورد بلو سوغير بالابتسامه في الجزائر ولا لهنايا. كان مدام تقول لنا كيفاش لومبيونس هنا تانيك في مونريال، اسكو هنا تانيك راهي بالابتسامه؟ انا شفنا مصطفى بالورد ميم اس بي في وبداو الورد. Je pense que c'est une qualité du peuple algérien qu'on connaît, qu'on ne découvre pas. Nous sommes un peuple qui a toujours été très uni, très sociable. Donc là, ça prouve encore que malgré ce que notre gouvernement essaie de faire, cette division, et il ne réussit pas, mais plus encore, il ne fait qu'accentuer cette union de ce peuple. Je pense qu'il a utilisé une arme qui s'est retournée contre lui. Alors, c'est fou, mais je pense que c'est un peuple unique au monde, et je pense que ce qui se passe depuis le 22 février prouve au monde entier ce que notre gouvernement essaie de montrer, que c'est un peuple divisé. Alors c'est magnifique, c'est juste splendide ce qui arrive maintenant, et puis je pense qu'on retrouve notre fierté et notre joie d'être algérien. C'est magnifique. Je félicite encore une fois, comme je l'ai fait la semaine dernière, cette belle jeunesse qui a pris l'initiative de quelque chose que je dirais que nous avons échoué. Nous, notre génération, n'a pas su prendre les choses, et je leur dis bravo encore et merci. مصطفى واش حبيت تقول لنا؟ واش حكايه الورد مع اس بي بي؟ جوستومون حبيت نهضر على السوجي هذا. جو ريميرسي ناصر pour il l'a fait sur Facebook, je le remercie. Au début, quand j'ai commencé ça, je voulais pas me montrer dans Facebook ou là dans les photos. Je disais à tout le monde, s'il vous plaît, je veux pas, parce qu'au début j'ai commencé à faire ça, à faire à manger, à donner plein de choses, parce que j'ai perdu 5 membres de la famille en cancer. Donc la dernière c'était la maman Allah yarhamha. Avant qu'elle meure, قبل ما يصرى لها المرض تاعها كانت هي تروح للسبيطار سي بي ام سي تجيب المرضى تاع لي كونسيغو تبيتهم في الدار. كوم انا 3 ايطاج اللي وحدها مسكينه تجيب الناس تروح ليهم تلاقيهم في لاكار اغا تجيبهم تبيتهم وتعاود توصلهم وتعرض الناس تروح للسبيطار. مون بير اوسي كان في وقت فرنسا كان يعاون المجاهدين يدير لهم الماكله يفيزي بلان شوز. C'est comme un moujahid, mais c'est pas un moujahid. Il a jamais pris l'arme. Il était emprisonné. Il était emprisonné à Hussein-Dey, la prison de Hussein-Dey. Maintenant, elle est Kanawiya, je sais pas quoi. Donc, on est en famille. C'est spontané. On est généreux comme ça. Je voulais juste signaler à une dame qui a répondu au message de Facebook de
قالت لي البروسه انا معليش البروسه باسكو مديت الورد البوليسيه انا مديت للنساء تاع الجزائر باسكو حرام مديت لهم و جو فولي فيغ سا باسكو ils sont toujours là pour avec leurs enfants tous les jours mais c'est vrai non mais c'est vrai donc j'ai commencé par les policiers ils étaient à côté de moi comme j'ai ramené plein de fleurs donc j'ai commencé les messages la brosse et tout معليش انا la brosse على بلادي نديرها voilà c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Avant de clôturer le live, on remercie encore une fois Québec.dz pour le live. Madame, un message باش الناس لازم يجيو نهار الحد. Il faut les motiver, les convaincre. لازم الناس يجيو نهار الحد à 11h قدام القنصلة d'Algérie. C'est quoi ton message? Salam alaikum, Azul Flaoun. Alors, pour le message, donc, alors, je vais dire, malgré que ça va bien, donc, comme, bien. Donc, c'est vrai que ce qui m'a touché, c'est que الناس يجوا من البعيد يباتوا وشفت لي فوتو sur فيسبوك وشفت ميم واحد جا من أقبو كي ما في d'origine de mes parents مشى من أقبو حتى الجزائر باش غير مانيفيستي نهار الجمعة. الو حنايا pour 2 heures métro bus voiture كلش متوفر دونك أرواحوا بزاف من 11 اروحوا كاع كي دراري كي رجال كي نساء كي اللي عندكم ضياف جيبوهم على بالي دوك راني شفت لي بارون جي في بوكو دو مامون لا سيمين ديرنيير كي سون فينو d'Algérie دونك جيبوهم معاكم و فوالا pour tout ça pour soutenir la cause. معنا رجال الخفاء فاروق دائما يتخبى لنا مور الكاميرا. لازم فاروق تانيك لازم تعطينا مو بور لي زالجيريان باش يكونوا ديمونش ان شاء الله قدام. انا واش نقول بارطاجيو هذا اللايف في لي جروب تاع ليميغراسيون في لي جروب تاع كندا تاع مونريال باش يجوا الناس بزاف. وكاين بزاف راهم يقولوا علاش ما تهضروش فرونسي كل واحد كيف يكسبريمي باسكو كاين دي كيبيكوا يسمعوا فينا كاين ولادنا ما يفهموش العربيه ولا القبيليه يفهموا غير الفرونسي ما هما يدوا لا غولف تاعنا. واش نقول يعطيكم الصحه بارك الله فيكم وبارطاجيو مع لو ماكسيموم باش يتنحاو كاع. يعطيكم الصحة كاع اللي يحضروا معنا. أنا قلتها لي بوين فور تاع الحراك هذا هما 3 حوايج سلمية. il faut que ça reste pacifique. La force تاع الحراك هي سلمية. Deuxième point c'est l'union du peuple. قبل ما نقولوا تجي الشعب خاوة لازم الشعب خاوة دابور ومن بعد تجي الشعب ولا لا بوليس الشعب خاوة مي بصح لازم الشعب مع الشعب خاوة. il faut pas que هذا السيستم يقدر يديفيزينا ولا يقدر يقسمنا ولا يقدر يرجعنا كل واحد يجبد الجهة واحدة. لازم كو الشعب كاع ديتيرميني والبوان troisième le point de force troisième c'est la clarté des revendications. c'est vrai que يتنحاو كاع حاجة elle est indéfinie mais on sait qu'est-ce qu'on veut. on veut que هذا le système dégage. les parents تاع لا فرود هذا بدوي بن صالح ils peuvent pas chapeauter les élections. c'est impossible. بدوي راهو دار لي dernières élections وانا شفنا كيفاش كانت لا فرود. بن صالح قبل بوتفليقه هو بن صالح هذا المرض اكثر من بوتفليقه دونك هادو لازم يتنحاو. القايد صالح راهو قالها كمال سي لو بروبليم لا سوليسيون مي رانا نشوفوا احنا لي زالجيريان يشوفوا في لو كوتيديان بلي اون فو با الي فير لا سوليسيون ما راهمش حابين يروحوا لا سوليسيون. الو نقول لهم توتان تتنحاو كاع لازم كاع يتنحاو. دونك يعطيكم الصحه كاع اللي راهم حاضرين لهنايا ويعطيهم الصحه
كاع اللي راهم معنا في اللايف يعطيهم الصحه لا طابل فلوري داروا لنا ليسباس هذايا بور سو رونكونتري. ان ديرني مو نعطيوه الجهاد بور كلوتوري هاد لا رونكونتر. تفضل جهاد. Pas besoin que la caméra tourne. Je voulais juste remercier la conjointe à Mustafa pour tout ce qu'elle a préparé. خوتنا وخواتاتنا اللي يجيو يتظاهروا كل نهار حد. Donc vraiment merci beaucoup. اختي العزيزه ربي يجعلها في ميزان حسناتك. تحيه الجزائر. الجزائر كل اعطت ومدت. La générosité qu'on a vue pendant ces manifestations là, c'était incroyable. تحيه الجزائر.